केते सुंदर करुची समस्त मोबाइल रे देखंदो मोबाइल फोटो सामने भारत विभिन्न प्रकार शब्द आज गर्व ये हूँ बेलगुंठार आनंद ये हूँ बेलगुंठार परंपरा ये हूँ महामंदिर आपण मैंने श्रृंखलार सह फेरी को कहीं जातु ना जो मैंने कमिटर सदस्य एवं जो मैंने दायित्व अच्छे से जी आपण मैंने जो छात्र देखिए यही वर्ष 16/5 आसंता भरू 25/5 2025 रविवार दिन मेन्स फॉर एवर 2005 मैट्रिक बेच तरफ नूतन साजसज्जा विराट बाणपुर महामाई नव परिक्रमा एवं आसंता 27/5 2025 मंगलवार दिन बंडा साई तरफ विराट महामाई नगर परिक्रमा 28/5 2025 बुधवार बेलगुंठा विज्ञापित अंचल परिषद तरफ ओडिशार बाणकार मान द्वारा नूतन धरण विराट बाणपटुआर सह महामाईकर नव परिक्रमा एवं शुक्रवार दिन मां पीठे शांति होम 31/5 2025 शनिवार मां उत्तरायणी यात्रा एवं श्री लक्ष्मी पीठे झीलमायिनी बेश एवं बैठक यात्रा एक रबर शीतमणि एवं मां ब्रह्मदेवी सुग्रह को प्रत्यावर्तन तो आपण मैंने बर्तमान लिस्ट को आपण मैंने व्हाट्सएप आप मोबाइल नहीं आपण मानकर बंधु बांधव साई पड़ोसी महामाईकर नगर परिक्रमा टीकाबाजार प्रसिद्ध काकीनाथ एवं नूतन धरण विराट खरा चुनचुनी एवं विराट बाणपटुआर सह 28/5 विज्ञापित परिषद तरफ ओडिशार सुनाम बंधुबांधव पूजारीकर जो बाहर रोचे बेलगुंठार कौ दिन यात्रा हम कौ दिन कौ पटार बाहर मत टे जनइले मुझी जो मनोभावना रखिंट आपण मैंने से लिंक जातु एवं जनातु एवं समस्त को आमंत्रण करूँ आसतु बेलगुंठार प्रसिद्ध मां ब्रह्मदेवी यात्रा जो यात्रा आज बेलगुंठार गर्व जो बेलगुंठार गौरव एवं बेलगुंठार आनंद मां ब्रह्मदेवी यात्रा 2025 अनुष्ठित होती आपने आसतु देखते एवं बंधु बांधव मानक समस्त को बेलगुंठा डाकतु एवं महामाई यात्रा देखा सुजोग पातु देखते केते सुंदर आकाश मार्ग को जाई आरोप शब्द माध्यम जन समस्त भावुंटे बेलगुंठार कौन होती आज बेलगुंठार आज कंगणी पाटना तरफ मां नगर परिक्रमा से उपलक्षे केते सुंदर आकाश मार्ग विभिन्न प्रकार आकाशवादी विभिन्न प्रकार सुंदर भाव आज प्रकल्पित होती समस्त आनंद होती समस्त ऊपर को देखते केते सुंदर एवं सुंदर भाव जाए आकाश मार्ग पुनः वर्षा करुच्ची भाव मध्यम ये हूँ बेलगुंठार परंपरा ये हूँ बेलगुंठार सुंदर ये हूँ ओडिशार गर्व ये हूँ गंजाम जिलार प्रसिद्ध ये हूँ बेलगुंठार ऐतिह्य ये हूँ सारा भारत वर्ष सारा ओडिशा सारा गंजाम जिले आज नाँ कर बेलगुंठार मां ब्राह्मणी यात्रा स्वतंत्र मां ब्राह्मणी यात्रा निरा समस्ते सहयोग करते एवं आमर वर्ष कमिटी तरफ समस्त को स्वागत कर समस्त को निमंत्रण कर आसतु बेलगुंठा मां ब्राह्मणी यात्रा को अधिक सरल सुंदर करने समस्ते सहयोग करवा समस्ते सहयोग हाथ बढ़ावा ताले निश्चित भाव आमर ये बेलगुंठा यात्रा आहरी सुंदर होमर ये बेलगुंठा यात्रा देखा आज दीर्घ 2 वर्ष धरी आम अपेक्षा करते आम देखी 2023 मसीह 2025 मसीह मां आज आसी बेलगुंठा को आम समस्त मां को
दर्शन करवा समस्ते मां कृपा लाभ करवा एवं समस्त अनुरोध मां अनुरोध किए जो समस्ते समस्ते गुरुकुल एवं हरिओम स्वागत करवा समस्ते समस्ते महामाई भीतर को जाई विपद को डाकी आनंद नहीं एणे समस्त अनुरोध कराची बाण ठार यथेष्ट दूर रुहतु बाणसी देखु आस्ते आस्ते यही यात्रा आहरी सुंदर होगा जाऊँगी आपण मैंने आज जिते लोक उपस्थित अच्छा समस्ते जन को कहवा आम समस्त को निजर वार्ता माध्यम निजर भाषा माध्यम निजर कौशल माध्यम निजर सम्मान देश समस्त को जनातु जे बेलगुंठार यात्रा बहुत सुंदर होती बेलगुंठार यात्रा स्वतंत्र भाव में अनुष्ठित होती आज देखु एठारे डीजे बाजुची एवं प्रसिद्ध दुमदुम वाद्य केते सुंदर भाव में देखो बर्तमान आमर केते सुंदर भाव चक्र बुलुची समस्त मन में आनंद प्रदान करुच्ची ये हूँ बेलगुंठार यात्रा ये हूँ बेलगुंठार ऐतिह्य ये हूँ बेलगुंठार गर्व ये हूँ बेलगुंठार परंपरा ये हूँ मां ब्रह्मदेवी यात्रा यही यात्रा उपलक्षे आज समस्ते आनंदित समस्ते उल्लासित एवं समस्त को अनुरोध कराची देखो या पर गतवार केते सुंदर भाव कानरे हाथ दिंतु ना काम तारका पड़ीज पाइजे देखो पुणी आपण मानकर अनुरोध कर पुणी परंपरा अनुसार आज रुखा चक्र धरी केते सुंदर भाव से किसी किसी बुलुची एपटे आम समस्त देखुं नहीं एपटे आम ड्रोन कैमेरा माध्यम समस्त को कैद कर ड्रोन कैमेरा ऊपर बुलुची समस्त देखते ड्रोन कैमेरा माध्यम यही यात्रार परंपरा को से उठाउछन्ति एवं आसंता विभिन्न पेपर विभिन्न मीडिया सोशल मीडिया समस्त निकट पहुंचीज जे बेलगुंठार केते सुंदर आकाश वर्गे शब्द प्रदर्शन कर आपको जनाई जे मां ब्राह्मणदेव यात्रा उपलक्षे आज बेलगुंठार अंगणी पालन तरफ आसंता काली सोशल मीडिया माध्यम बेलगुंठा मनोदान प्रकमित हम यही दश बाण सुंदर आपण मैंने अन्य केउठ देखा पाइबे नहीं आज देखु सुंदर भाव तार रश्म विकिरण आपण मन आनंद प्रकाश कर जो मैंने छाता दयाकोरी सतर्क रुहतु बाण छिटिका आपण पड़ जाए पारे तेणु आपण मैंने देखु केते सुंदर भाव यही दशबाण शब्द प्रचंड एवं तार झलक आपण मैंने देखुंट आपण मैंने सुरक्षित रुहतु केते सुंदर आम पाखक आसीगला तेणु आम सतर्क हो जाऊँ आपण मानक अनुरोध कर बाण ठार दूरे रुहतु बाण ठार सतर्क रुहतु एवं उपभोग करूँ आनंद नियंतु देखु बेलगुंठा बाण यात्रार महत्व बेलगुंठा यात्रार सुंदर बेलगुंठा यात्रार गौरव बेलगुंठा यात्रार परंपरा ये हूँ मां ब्रह्मदेवी आशीर्वाद ये हूँ मां ब्रह्मदेवी यात्रा यही यात्रा देखा आपण मैंने दीर्घ अपेक्षा करते आज 2025 मसीहा यात्रा अनुष्ठित होती एवं समस्त को अनुरोध कर दयाकोरी बाण ठार दूरे रुहतु केते सुंदर भाव में बाण फुटुची देखु ये हूँ यही बेलगुंठार यात्रार सुंदर ये हूँ बेलगुंठार परंपरा ये हूँ आज रंग बर्तमान सूचना मिलला जो गौर गणनाट्य आसंता 25 तारीख 30 तारीख 5 दिन ओडार सुनाम धन्य गौर गणनाट्य यही बेलगुंठारे अपरा यही बेलगुंठारे पदार्पण
ଖୋଜି ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଲୁଚିକରି ସଦସ୍ୟ ବାହିନୀ କରି ସବୁ ମାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ବାହିନୀ କରି ଆଜି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଶୁକ୍ରବାର ତରଫରୁ ବିରାଟ ବାରପଟ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଉକ୍ତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଇକ ଆଖଡ଼ା ଲୁଚୁଲିଟି ଏବଂ ବିରାଟ ମହାପଟ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା 24/5/2025 ଶନିବାର ଗୋପାଳସାହି ତରଫରୁ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ନୂତନ ବାଣ 25/5/2025 ରବିବାର 2005 ମାଟ୍ରିକ ତରଫରୁ ନୂତନ ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ବାଣପଟର ଏବଂ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା 26/5/2025 ସୋମବାର 27/5/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ପଣ୍ଡାସାହି ତରଫରୁ ବିରାଟ ବାଣପଟର ସହ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା 28/5/2025 ବୁଧବାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବିକ୍ରମୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଧାନ ବାଣକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ଧରଣର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଣ ଏବଂ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 29/5/2025 ବିକ୍ରମ 30/5/2025 ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ହୋମ 31/5/2025 ଶନିବାର ମାଙ୍କ ଉଦୟଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକଂସ ପୀଠରେ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ 1/6/2025 ରବିବାର ଶୀତଳମଣି ଓ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା ତରଫରୁ ବିରାଟ ବାଣପଟର ସହ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା ତରଫରୁ ବିରାଟ ବାଣପଟର ସହ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା ତରଫରୁ ବିରାଟ ବାଣପଟର ସହ ମହାମାଇଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମେଘ ଢାଙ୍କିଛି ତାରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକରେ ଆଜି ସଜେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବାଣ ଯାଉଛି ତାରା ପରି ଦିଶୁଛି ଏବଂ ତାରାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରୁଖା ଚକ୍ର ବୁଲିଲା ମାଙ୍କ ହାତର ଚକ୍ର ଯାହାକି ଫୁଲ ଧରି ଧରି ସମସ୍ତ ବେଲଗୁଣ୍ଠାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏ ଫୁଲ ଧରିରେ ମାଙ୍କ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି ଏବଂ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଏପରି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସି ମହାନ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆପଣମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପୁଣି ଏକ ଚକ୍ର ଲାଗିଲା ପୁଣି ଏକ ରୁ ଚକ୍ର ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଛି ଏ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ମା ଚକ୍ର ଅଡ଼ୁଆ କରି ରଖିବେ এই ଚକ୍ର ବୁଲି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବି ଏବଂ ଯାଉଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବି ଆଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଦେଖ ମାଉସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ବାଣ ଲାଗିଲା ଦେଖ ନାନୀ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଦେଖ ସଂଘାତ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟଣା ତରଫରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି
ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ବାଣ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ସାହି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ବା ସୂଚୀ ପଠାଗଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସର୍ବସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଏହି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାଘ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ପରିବେଶମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତମ ଧନ୍ୟ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ନିଆରା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ନିଆରା, ବାସ୍ତବରେ ଅଲଗା। କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହୋଇ ଲାଗୁଛି ଫୁଟିବୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆଜି ସେଇ ବାଣ କଥା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ